नमस्ते नमस्कार। আজকে আমি তোরে একটা अपना কাপড়ের বিষয়ে কিছু जानकारी দিতে চাই। কাপড়ের বিষয়ে আজকে আমার কোনো भी টেকনিক্যালের বিষয়ে কোনো গল্প করব না আজকে। আজকে আমরা যে শরীরে কাপড় লাগাই ওইটার বিষয়ে আজকে আমি আজকে গল্প করব কি তোরে समझाবো। প্রায় আমরা নেই বাজার যাই বাজার আর এখনকার সময়ে নেই এখনকার সময়ে हर एक युवा नहीं छिर्रा पेंट किनते चाहे কেন কি সময় আধরা আছে समय আধরা আছে সেই লাগে কহে কি আমি একটা यार এরকম স্টাইলের পেন কিনবো কি কেন কি আমি বহুত দিন থেকে কিনি নি হো তো আজকে আমি কিনবো জয় টাকা পড়ব তো আর বাজেট রহে কম से कम 5000 যখন তিন চারটে সাথীর সঙ্গে যাই তো सोचे कि কোন প্রকারের পেন কিনবো কতটা স্টাইলে কিনবো কহে सोचे তো যখন বাজার পুগে যাই তো কহে কি আমাকে ছিঁড়া প্যান্ট দেখা আমি আজকে ছিঁড়া প্যান্ট কিনতে চাই আমার ছিঁড়া প্যান্ট দেখা তো দোকানওয়ালা ওকে ছিঁড়া প্যান্ট দেখাই তো ওকে বহুত রকম কথা কহে কি দোকানওয়ালা গ্রাহককে কহে কি আচ্ছা তুই আমাকে একটা কথা কহ আমরা তো কনফিউজ আহি যখন আমরা এগুলো প্যান্ট কিনি না এগুলো ছিঁড়া প্যান্ট যেগুলো हम पिंधा যাই এই এই हम पिंधा আছে তো দোকানওয়ালা কহে গ্রাহককে কি আচ্ছা তুই এটা কহ কি তুই আত্মাটি টাকা দিয়ে তুই ছিঁড়া প্যান্ট কিনছিস তো কেন কিনছিস মানুষ কাপড় লাগায় তো একটু ছিঁড়ে যায় তো ওকে চেঞ্জ করে হ্যাঁ মানুষ কাপড় লাগায় ছিঁড়ে যায় তো ওই চেঞ্জ করে ওই লয়া কাপড় পিঁধে আর তোরা খুদ পয়সা নিয়ে ছিঁড়া কাপড় কিনতে আসছিস এরকম দোকানওয়ালা কাস্টমারকে पूछे तो कस्टमर কি কয় জানিস कि ना यार जन्नी दुनिया আছে না তন্নি हमारो ওই অনুসারে हमारो চলতে হবে এখন দেখিস প্রায় युवाগুলো अगर যদি ছিঁড়া কাপড় পিঁধ রহে ছিঁড়া জিন্স পিঁধ রহে না ছিঁড়া জিন্স পিঁধ রহে তো ওকে খুব স্মার্ট খুব হ্যান্ডসাম কহা যায় খুব পসিন কহা যায় তো ওর দিমাগ ওর কথা ওর চেহারা দেখে পছন্দ করা যায় না ওর লুক ওর কাপড় স্টাইল দেখে পছন্দ করা যায় তো ওই অনুসারে আমরাও চলতে চাই ওটা কাস্টমারের कहवा है तो जन्नी दुनिया तन्नी हमरा चलছি आ कंपनी बनी है ছিঁড়া পেন্ট কার লাগে একটা লয়া স্টাইল লয়া লুক লাই তো লয়া লুক ফলো করছে লয়া স্টাইল ফলো করছে ওইটার লাগে যাই কিনতে 4000 5000 लिए जाए किनते तो आज के हमें एटो कहते चाहिए कि तोरा नहीं आप जैसने किनते दुकान छिर्रा जे पेंट तोरा किनते जैस दुकान आप जेते होबे ना तोरा कहीं भी सोचे छी कंपनी जे भालो पेंट के छिड़े दाय और मार्केटे पुगे दाय आ कस्टमर किनते जाए कंपनी एटा दिमाग तो हमरा हमारे ऐटे सोचते हैं वे हमरा अपना मेहनत पैसा हमरा दुकाने जे नहीं जमा करी हाँ ছিঁড়া पेंट लिए आसी आसी ना एरकम आर करिस ना तुई दुकाने जाबी ছিঁড়া पेंटर दाम रहे तोर 5000 और भालो पेंटर दाम रहे तोर 2000 আছে कि नहीं তুই अपना आइडिया लगा अपना सोच তুই अपना आपके सोच আছে कि नहीं তুই গেস কর আছে কি নাই আমি গেস করেছি আছে কেন কি আমি গিয়েছি আছে আমি কোনো কে हमरा ছিঁড়া পেন চাই তো আর দাম কইলা हमरा 3500 থেকে উপরেই কইলে आ बेगर ছিঁড়া পেন চাই তো हम 1500 1800 মাত্রে কইলে লাই তো আমি কি করব জানিস আমি দিমাগ লাগাইনো শালা আমি এতে ভালো পেন্ট লব 1500 টাকাতে হ্যাঁ বাড়ি যাব হ্যাঁ আখে कैंचीতে কেটে দেব कैंचीতে কেটে দেব ना है तो जाओ टेलर दोगा टेलर कहबो कि आखे दिन बाग चलाए ना तन्नी किसी में कटे दे हम आखे कि लेबे 10-20 टका मात्र लेबे 50-60 टका लेबे मात्र और कुछ लेबे ना जनी बाग चलाई तन्नी तोर कापड़े एक स्क्रैच मार देबे हो गेल तोर फैंसी नया लुक
स्टाइल के যাব আমি এত টাকা খরচা করতে আজকে আমি এই अपना हाथे बनाइनु ভালো নাই अपना हाथे बनिए है अपना हाथे बना है देख जन्नी स्टाइल तन्नी बनी है जन्नी हाँ पसंद है तन्नी बनी है पाबे दुकाने दुकाने तुई पाबे तुई कहबे कि हम एठे छिरा लुबो एठे लुबो ओठे लुबो पाबी पाबी ना वही एक दो जगह मात्र मतलब दावा रहे हमरा अपना पसीने देख अपना पसीने छिरा पेंट कुंठो भी छीर मुश्किल नहीं पीछे छीर आगे छीर नीचे छीर कुंठो भी छीर अपना तरीका से हमरा एक फैंसी नया लुक पेंट बनाते पारी तो सस्ता पेंट किन और अपना पसीने तु अपना छिरा पेंट बना अपना पसीने बस एटाई करते चाहिए যদি আমার ভিডিও তোরে পছন্দ লেগেছে তো একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবি আমি এরকমই লয়া ভিডিও নিয়ে আসবো তোরে কাছে পুগেতে যাব আমি আর আমি তো কহে রেখেছি আগে থেকে কি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে তোকে বহুত প্রকারের ভিডিও মিলবে बहुत प्रकार के वीडियो मिलবে खाली टेक्नोलॉजी और ऐप्स वगैरह खाली ओगले लाई हर एक चीज़ जे चीज़ तोरा सुनिस नी तोरा सुनते पाबी क्योंकि हमें एगला वीडियो बनाची ना तो हमें एक सोचे समझे बनाची दुनियाते কোন কোন সিস্টেমের কি চলছে ওগুলা সব আমি রিসার্চ করছি রিসার্চ করে আমি अपना दिमागे আনছি अपना दिमागे এনে আমি ওটা প্রয়োগ করছি জানি আজকে আমি করনু ভালো পেন্ট কে আমি ছিঁড়া একটা ছিঁড়া পেন্ট নয়া নয়া ফ্যান্সি বানাইনু হ্যাঁ এখন এইটা পেন্ট যাবো কিনতে আমি তো আমাকে 4000-5000 টাকা দিতে হবে একটি মাত্র আমি রিসার্চ করনু आगे जब कंपनी छिरे बाजारे बेचते पारे तो हम सस्ता पेंट किन हम अपने हाथे छिरे क्या हमें प्रयोग करते पारी ना ओगले है तो एरकम भिडियो तोरे का जेते रहे हाँ एक खाली हमारे सपोर्ट कर दिस हमार चैनल आछे सब्सक्राइब कर दिबी और अगर जी तोरा चैनल के मतलब ढूंढते हो तो देरी लागे तो डोकरा टीच करे सर्च करिस हमार चैनल सबसे ऊपरे आसबे सर्च करते साथ हमार चैनल सब থেকে ऊपरे चले आसबे ওঠে তুই খালি সাবস্ক্রাইব করে দিবি একটা ঘন্টি আসবে ঘন্টিকে বাজিয়ে দিবি बस এটি আমরা চাই तो बेसी लंबा बनाबो ना वीडियो हमें आजकेर अतटिए फिर दूसरा दिन हमें दूसरा वीडियो तोहरे काছে लिए आसबो धन्यवाद नमस्कार।